نراجع شوي la forêt et ses produits et les produits agricoles. راح أعمل كمان share screen و attendance list. اوكي. دونك شايفين أول شيء؟ Oui, docteur. داكور. دونك كنا عم نحكي إنه السول شفنا السيركل الكبير مع différents types de produits et de ressources qui sont issus du sol. Eux-mêmes, ils sont d'autres ressources, comme les forêts et leurs produits. Donc, les forêts correspondaient avant l'intervention humaine à toute végétation naturelle qui est à maturité plus haute de 5 mètres de hauteur et contient une végétation arborée et ligneuse. Donc, في définition للفوري هودي بنشوفهم بالأمام بعدين لي اللي بيكمل biodiversité وبياخد مع écologie forestière. Donc, normalement, la forêt est conduite par les forestiers. Elle est gérée. Elle fait partie de plans d'aménagement. مش مثل عنا الفوري بطل كتير عالم يفوتوا عليها بس اخدينها كبيزاج. La forêt est donc conduite par les forestiers en vue de la production du bois. Sauf exception. يعني إذا بناخد مثلا dans notre cas les noix les pignons de pin ou les caroubes. Donc on peut avoir d'autres produits que le bois, mais essentiellement le bois est la production primordiale de toute forêt. Que ce soit le bois de l'industrie, les meubles, le charpentier et tout ça, ou bien le bois pour le chauffage, la cuisson. Il ne faut pas oublier bien sûr les autres types de services ou de produits qu'offrent les forêts comme l'écotourisme, l'effet sur la bénéfique sur la santé, l'effet esthétique, paysager, etc. Donc les forestiers intègrent le plus souvent dans leur pratique des considérations tenant compte de cette diversité d'usages et des nécessités de la conservation du patrimoine forestier. Yani même si on est en train de planter des forêts ou utiliser les forêts pour la production du bois, on est conscient que ces forêts doivent être durables, c'est-à-dire assurer la régénération des forêts après la coupure des arbres. En même temps, on est conscient qu'il y a plusieurs usagers de cette forêt. Comme il y a des gens qui sont intéressés par les bois, d'autres, par exemple, sont intéressés par la cueillette des champignons, par la chasse, par le camping, l'écotourisme, la récolte des escargots. كل واحد عنده intérêt بالغابة وهذا الانتري لازم ناخده en considération. أكيد صاحب الأرض بالآخر هو اللي عنده الانتري بريمير وهوديك ce sont des intérêts secondaires. Donc la forêt est la principale source de séquestration du carbone. إذا عم نحكي du point de vue régulateur ou effet ou service environnemental. Les forêts constituent les poumons de notre planète et produisent en même temps que le bois اللي حكينا عنه. مشان هيك les forêts sont considérées des ressources bioénergétiques. لأن le bois il est utilisé pour le chauffage. Les forêts, en termes de ressources de biodiversité, intègrent une des plus grandes diversités de faune et de flore. Bien sûr, il y en a plein qui sont faiblement valorisés. يعني بعد لليوم ما بنعرف شو الانتريه تبعهم. Ça pourrait être n'importe quoi, un insecte, un papillon, un oiseau. في كتير espèces بعد لليوم ما بنعرف شو الفالور تبعهم. Si bien gérée, elle constitue une importante ressource renouvelable. إذا بقصة وما برجع بزرع وما بخلي الريجينيراسيون ناتوريل elle n'est pas renouvelable. بتختفي الغابة. شفنا كيف غابات لبنان depuis le temps des Phéniciens jusqu'aujourd'hui ont diminué notamment les surfaces des cédrés, les forêts de cèdre ou de sapin. Par contre, si elles sont bien gérées, elles peuvent rester renouvelables. Ici dans la photo, vous voyez la pinède de Kessine, qui est la plus grande pinède par municipalité au Liban. Et elle est bien gérée puisqu'elle produit les pignons de pin. On peut faire de l'écotourisme, des randonnées dans la forêt et faire la chasse ou plusieurs autres activités.
À part les forêts, sur le sol, on a les cultures. Alors là, les types de cultures sont variables selon le climat. Le climat varie selon les régions de la Terre. Donc, en plus du climat, on a des variations qui vont avec, sans le type de sol et les ressources en eau pour l'irrigation. Parfois, on n'en a pas besoin d'irriguer, mais parfois, on a besoin d'eau d'irrigation. La production agricole comporte les produits alimentaires acquis, comme vous le savez, mais aussi des produits non alimentaires pour d'autres usages, comme le coton, le lin, le tabac, les cultures énergétiques. La mécanisation réduit le temps de travail humain au champ, mais en même temps, elle nécessite d'autres investissements et de l'énergie. يعني بدنا ميتول لنعمل تراكتور والتراكتور بده مازوت لحتى يمشي. إذا بنكش على الإيد أو بجيب حمار أو حصان وبفلح عليه كمان بده إنرجي بس غير إنرجي بده أكثر أكل. Des plantes fourragères. Donc selon ce que j'utilise, quel que soit que j'utilise, j'ai toujours besoin d'autres ressources énergétiques ou minérales. On a aussi une dépense d'énergie au moment du fonctionnement des machines et des systèmes de production. Si ce n'est pas les machines, c'est l'homme aussi. Le travail humain fait partie des ressources, مثل ما بلشنا بالدeuxième partie. On a des systèmes de production maintenant qui sont de plus en plus sophistiqués. في عندنا البرماكولتور يعني على طول في عندي شيء مزروع بالأرض en permanence. On a aussi des cultures qui permettent en même temps l'aquaculture avec la production piscicole de poissons. On a les cultures sous serre, donc pour contrôler un peu les aléas climatiques et protéger les cultures. On a les cultures de plein champ, on a des rotations de cultures, يعني كل شقفة بنزرعها كل مرة شيء ثاني مش شيء ذاتها. Des cultures irriguées, des cultures qui ne sont pas irriguées, ainsi de suite. Donc, grâce à toutes ces techniques modernes, l'agriculture a accru considérablement ses rendements. Le rendement, il y a une production par unité de surface. La biotechnologie est un outil de sélection de nouvelles variétés des différentes espèces de plantes et d'animaux. Pour améliorer leur productivité, leur adaptation aux conditions climatiques, leur résistance à certaines maladies ou insectes, leur viabilité après récolte, et ainsi de suite. La biotechnologie inclut مش بس des organismes génétiquement modifiés, mais aussi des organismes qui ont été sélectionnés d'une façon classique et génétique. OK? Donc des croisements naturels. Cette biotechnologie donc, nous a donné des nouvelles races, des nouvelles variétés qui sont performantes. يعني إذا برجع للبندورة اللي كان يزرعها جدي كانت تعمل له disons 10 tonnes par hectare en tant que rendement. Rendement بنحسبه tonnage par hectare ou kilogramme par hectare, etc. par unité de surface. Aujourd'hui, une culture de tomates sous serre بقلب الخايمة elle peut nous donner 35 tonnes par hectare. Donc, c'est ça l'avancement, c'est ça la technologie. En modernisant le système de culture et en prélevant ou en découvrant des nouvelles variétés cultivars génétiquement améliorés pour qu'ils produisent encore plus. C'est pareil pour les animaux. Donc, في كتير عالم بيفكروا إنه اليوم الدجاج هالقد بيكبر بسرعة لأنه بيعطوه هرمون. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, on donne un mélange de matière fourragère qui est optimal pour la croissance des poulets, c'est-à-dire une combinaison entre maïs, soja, des vitamines, mais aussi on a une sélection génétique qui fait que si un poulet mange 2 kilos, il peut augmenter de poids de 1,3 kg. C'est-à-dire, le rapport d'augmentation du poids par rapport à ce qu'il a ingéré, ce qu'il a mangé, est très haut, est très efficace. هذا عكس اللي نحن بدنا اياه بالنسبه لنا، نحن بدنا ناكل كثير وما ننصح. بس السيلكسيون جينيتيك اللي عم نعملها للفروج
بتخلي انه اذا اعطيناه 2 كيلو بينصح منهم كيلو وربع او كيلو ونص، يعني ما بقى في بيرت، كثير قليل البيرت. هيدا الشيء اللي بيخليهم يكبروا. C'est une sélection génétique de nouvelles races de poulets qui assure une augmentation rapide de leur poids et qui rend le rendement très élevé. L'agrobiodiversité est ainsi une ressource naturelle cruciale pour la sécurité alimentaire. غير البرودوي agricole اللي عم باكله، هالديفرسيتي جينيتيك اللي انا عم بخلقها او الموجوده بالطبيعه وانا عم بجي بعمل كروازمون بيناتهم، هيدي بحد ذاتها هالبيوديفرسيتي c'est une ressource naturelle. يعني بجيب انا اليوم une race de chèvre locale qui est adaptée à la sécheresse, à la chaleur en été, à la montagne, aux maladies. بعمل لها croisement مع une autre race, disons la chèvre suisse, qui produit beaucoup de lait. Je vais obtenir à travers ce croisement une nouvelle race hybride qui assure à la fois une grande productivité de lait et en même temps elle est adaptée aux conditions du milieu chez nous. Donc هيدي اللي بنقول لها السيلكسيون جينيتيك، هيدي اللي بنشغل فيها بالبيوتكنولوجي. Les grandes entreprises internationales cherchent à monopoliser cette ressource naturelle, يحتكروها، يسيطروا عليها، et obliger les agriculteurs d'acheter toutes leurs semences, et ceci en produisant des plantes stériles. Ici, je parle spécifiquement des organismes modifiés génétiquement, OMG. اوكي، شو يعني؟ اليوم بيجوا بيلعبوا بالجين بالكروموزوم تبع هالسومانس تبع هالكولتور هالبلانت وبيحطوا فيها اللي بدهم اياه. لما نحكي اورجانيزم جينيتيكمون موديفيي يعني انا عم غير بالجينوم تبعه، مش عم بعمل بس سيلكسيون ناتوريل بارونتال، شو بياخذ من البي وشو بياخذ من الام بيطلع لي شيء جديد. Je suis en train d'introduire dans une partie du génome d'une espèce exotique. يعني j'introduis des gènes du scorpion dans les tomates. Ce gène va assurer aux tomates, disons, une certaine résistance aux attaques de certains vers. ما بتعود تدوي. Ou bien il va donner à la tomate une vie dans les rayons des supermarchés de 2 semaines de plus. يعني بتحطوها جمعتين على الرف ما بتنتزع. اوكي، بس شو عم بستعمل انا؟ ما بقى عم بستعمل طومات وجيب طومات بريه مع طومات سيلكسيونيه من فرنسا وواحده من الاردن وشو بيطلع. Je suis en train d'utiliser quelque chose qui n'est pas normal, qui est exotique, qui est différent et étranger. بستعمل شيء جينوم من الانسكت او من حيلا بلانت تاني وحطه. Parfois je peux utiliser des trucs esthétiques. Des génomes de bactéries qui produisent ou des champignons qui produisent des antibiotiques. يعني اليوم في عندي رز انتي مالاريا اللي بياكل منه بصير عم ياخذ كانه معه دواء ضد الملاريا. بافريقيا عم يعملوا. بالاول بينبسطوا العالم انه اوكي وفرنا دواء عم ناكل برودوي بيعطينا اميونيتي، بس لما بيجي باخر الموسم المزارع بده يشيل سمونس من البرودكسيون تبعه ليرجع يزرع منها ثاني سنه ما بيفرخ شيء، باسكو سو سون دي سمونس ستيريل. هنو عم يعطوا هالانتيبيوتيك، هنو عم يزيدوا قصص بالجينوم يلي بخليه يكون الروندمون احلى او ريزيستان على المالادي او بيطاين كثير، كل هو بيزيدوا معه شيء بخليه يكون ستيريل، يعني ما بيصير في بولينيزاسيون ولا فيكونداسيون اذا زرعتوها. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous serez toujours dépendant de cette compagnie qui vous a vendu les semences pour en acheter chaque année. Et quand on est donc dépendant, on n'est pas en une forte position. On est vulnérable et ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste. وهذا الشيء اللي عم بيصير اليوم بالعالم. دونك بوصل اخر شيء انا لمرحله ماني قادر ازرع الا يلي قادر يلي عم بشتري. بار كونتر السيلكسيون يلي بيعملها المزارع اليوم في يزرع بندوره بلبنان جبليه واخر الموسم بنقي له راسين كبار او راس بطيخ او شو ما كان، بيجمع البذرات على جنب
بيعمل لهم تريتمون لما ينتزعوا تيضلوا للربيع الجاي وبيرجع بيزرعون وبيمشي الحال. اوكي هلا نورمالمون c'était le cas jusqu'au XXe siècle depuis le début de l'agriculture. اليوم صرنا عم نحكي بقصص تانية qui ne sont pas très justes. ليه؟ لأنه هيدي الريسورس هي أساسية بالعالم، كل العالم بدها تاكل، دونك كل العالم بدها تزرع، دونك اللي بيسيطر على البذر بيكون سيطر على العالم. C'est un peu géopolitique en même temps. طيب حكينا قبل شوي عن كولتور انرجيتيك. وي هو قصدا بيعملون تيصيروا ستايل نسبة تنصير اكيد عنهم. اكزاكتلي بيعملوها عن قصد تنضل نشتري منهم، مثل ما عم نعمل كنا برودكسيون لحيلا شيء بينتزع بسرعه تنضل نصلحه او تنضل نغيره ونشتري شيء جديد. خذوا تيب سمارت فون على طول بده ابديت، بعد سنتين بينزل موديل جديد، كل شيء ابلكيشنز بينزلوا ما بيعودوا يمشوا على القديم، بتضطروا تروحوا تشتروا سمارت فون جديد. Donc c'est pareil sauf que c'est maintenant pour des choses qui sont plus normalement devraient être plus banales et plus disponibles à tous. Malheureusement ce n'est plus le cas pour plusieurs cultures et pour plusieurs produits dans le monde. بس دكتور يعني بفهم فيهم يعملون fertile يعني يعملوا دي جرام منهم لحالهم. ايه فيهم اذا بدهم فيهم يعملوا هيك وفيهم يعملون هيك. لما نعمل سيلكسيون ناتورال وحتى بالاورجانيزم موديفيي جينيتيكمون مش كلهم اجباري بيعملوهم ستيريل، حسب البوليتيك تبع الشركه. انه اذا كانت بوليتيك سوري يعني كثير وسخه رح يعملوهم ستيريل تيضلوا العالم لاقطينهم يشتروا منهم، بس في منهم لا ما عندهم هيدا الاسبري بالشغل. ça dépend. إذن نوصل لشيء اسمه culture énergétique comme l'amidon du maïs, de la banane, des pommes de terre. تعرفوا في نشا بكل هول البرودوي. سكر بالنسبة لقصب السكر الكان سكر. الزويل أولياجينو يعني الويل تبع الأراشيد تبع الفستق تبع الصوجا والبالم أويل. كل هودي البرودوي اللي فيهم ou bien de l'huile ou bien du sucre, que ce soit un vrai sucre ou un amidon, sont des produits qui sont utilisés d'une façon non conventionnelle. Donc ici, on est en train de faire autre chose. Ou bien on produit de l'énergie, parce que le sucre, il est riche en calories, donc, et même l'huile. Donc, on peut faire des produits énergétiques. Ou bien, on utilise d'autres produits. يعني نطلع منهم مثلا des intermédiaires chimiques, des matériaux biosourcés يعني محل البلاستيك. فينا نستعملهم بالتيسو، فينا نستعملهم بالامبالاج، بالكوزمتيك، حتى ديترجون. دونك الريفوليوشن اليوم اغريكول هي بهودي القصص، يعني مش بس بقى عم بنتج للاكل. Donc c'est une source précieuse pour fabriquer des produits appelés biosourcés, très divers. يعني محل البلاستيك، محل البانتور، des adhésifs naturels. خصوصي مثلا اذا عم بعمل شيء ادهيزيف لقصص تتلزق بيلعبوا فيها الاولاد، ما بدي سينثيتيك او توكسيك، كون عم بستعمل له برودوي ناتورال، سورتو مثلا لاميدون لانه بالنشا بيلزق. دي ديترجون، دي كوزمتيك، دي فيتمون. حتى عندنا الترناتيف للحشيشه، نوع من الحشيشه الاندستريال بنقدر نطلع منها تكستيل مثل الكتان للثياب. دي اديتيف اليمونتير. كنا حكينا مثلا عن البذر تبع الجوز تبع الخروب. بذر الجوز تبع الخروب لما بيشيلوا المولاس بينعمل الدبس، في يشيل عجنه بالبذر، والبذر فيه ماتير اولياجينوز بقلبه، بيستعملوها لوبريفيون بالاندستري، بيستعملوها اديتيف بالبوظه تتعطي هالتكستور بالبوظه الانكتيوز اللي بتمغط. اذا كل هول القصص موجودين. اكيد بتعرفوا انه في كثير برودوي
agricole عندهم valeur médicinale وبيستعملوا كمان كميديكامون. اليوم ورق الموز عم يستعمل امبالاج، في يستعمل نفس الشيء من البالميer. Usage très différents qui doivent et qui commencent à remplacer les produits issus d'hydrocarbures fossiles تيكون عم نكون عندنا بدلهم شيء renouvelable et alternative qui est dégradable naturellement dans l'environnement ومش تكون un problème de déchets qu'on n'arrivera pas à gérer. تخيلوا بدل قنينة المي يكون عندي قنينة مي تانية بتدوب بالطبيعة، مش مضطر أعطى الهم إذا انكبت شو راح يصير فيها. Donc tout ceci à travers les ressources agricoles. Alors, sous ces formes primitives, l'élevage كمان était basé sur le pâturage des espaces naturels sous forme de parcours plus ou moins étendus. يعني بيطلعوا بيسرحوا بيمشوا بهالمراعي، هيدي كانت depuis tout temps. La forme moderne d'élevage intensif en étable بقلب الفرم avec des récoltes indépendantes du produit végétal servant du nourriture au bétail. يعني بروح بزرع صويا بمحل وضرب محل وبعمل لهم ريكولت وبجيبهم للانيمو تياكلوهم بالفارم، مش الانيمو عم يسرحوا برا لياكلوهم. هيدا شيء avec l'élaboration d'aliments artificiels comportant une partie d'origine animale على فترة. كلكم بتعرفوا لما قبل ما يصير عنا مرض جنون البقر كانوا يطحنوا العظام، يطحنوا السمك، كل شيء بقايا بالاندستري ويزيدوه على العلف ويطعموه. Donc farine de poisson, lait, ainsi de suite, et qui constitue un système très différent et extrêmement coûteux en énergie. فرق ما يكون الانيمال عم يطلع يسرح بالباركور تبعه وياكل، فرق ما انا عم بروح ازرع غير محل وحط ادويه وقصقي وبومباج واعمل ريكولت بماشين وانقلهم بالترانسبور من بلد لبلد بالبواخر وارجع وزعهم ليرجعوا يوصلوا للبقرات وياكلوهم. قد ايه تكلفت انرجي، قد ايه فرقت بين بقره عم ترعى بباتوراج ناتوريل وبين بقره حطتها بفارم بانفيرونمون بطبيعته بالاساس منه بروبيس على الفاج بوفان. عم بيجي منطقه كلها جانجل بالقوه بدي اعملها بريري، او عم بعمل فارم بالبقاع يلي ما بحياته في عندي هيك خضار ناتوريل مثل هولندا او ايرلندا، بس عم بستورد كل العلف تطعميهم لينتجوا لي حليب. كل هول القصص عندهم كو الفي، مش بس كو مصاري، كو انرجيتيك بالنهايه. Donc tout ceci n'est pas durable. اليوم اذا بدي اقارن انا الكو de production de fourrage pour une vache dans une ferme à la Beka et coût de production d'un lait de brebis ou de chèvre، اكيد هيداك ارخص بكتير لانه البروبي والشيفر معوده على الانفيرونمون تبعنا، بتسرح بالجبل بتاكل شوي وبيمشي الحال. Sauf que les gens maintenant sont plus habitués à la consommation des produits laitiers provenant des vaches par rapport à ceux provenant d'autres ruminants comme les chèvres ou les brebis, qui jadis étaient les principales sources de produits laitiers en région méditerranéenne. اليوم كل العالم صار انه بده يلحق كل شيء برودكسيون des vaches laitières. L'efficacité de ces systèmes d'élevage comme fournisseur d'énergie à l'organisme humain est très faible. La même surface agricole donne 10 à 20 fois plus de nourriture quand elle fournit des produits végétaux que lorsqu'elle est utilisée à des productions animales. يعني تا أنا أعمل شقفة فارم وشقفة أعمل لها أزرعها كل أنواع العلف اللي بياكلوها تطعم البقرات تأرجع أنا أكلهم وأشبع. لو بزرع دغري برودوي بياكلهم الإنسان، فول وحمص وقمح وخضرة، كانت يعني تطلع الانرجي كالوريفيك nécessaire à la consommation humaine أكثر ب10 ل 20 مرة. Donc ce système qui cherche à
augmenter la part des surfaces agricoles pour la production animale n'est pas du tout efficace. هون كنا عادة نعمل des exercices وما رح أوقف عليهم هلا بس بدي أقول لكم هيدا الرقم إنه قد إيه بيكلف الهامبرجر مثلا كم شجرة بيكلف الهامبرجر أو فكروا بهيدي الطريقة جربوا نبشوا هيك قصص بالإنترنت تقدروا تفهموا عن شو عم بحكي بالإفيكاسيتي d'utilisation des terrains agricoles. اوكي نوصل للميليو aquatique. كلكم بتعرفوا انه les milieux aquatiques occupent la plus grande surface de la Terre. L'eau est un élément majeur pour la vie, elle est présente chez tous les êtres vivants et on a les 2/3 du globe qui sont couverts d'eau. Les rivières et les lacs d'eau douce, les mers et les océans d'eau salée sont d'autant des milieux qui abritent une flore et une faune très diverses. Maintenant, ce ne sont pas nécessairement les mêmes. Parfois, on a certains poissons qui peuvent, durant leur cycle de vie, passer de l'océan vers une rivière et vice-versa. D'autres sont exclusivement ou bien dans la mer ou bien dans l'eau douce des lacs. مش بس بدنا نفكر بالبوisson بالفruits de mer, on a une consommation d'algues qui est aussi importante et surtout pour certaines productions industrielles مش بس alimentaires. يمكن تعرفوا الالج اللي بناكلهم بالماكي بالسوشي بس في عنا des algues qui sont aussi utiles pour مثل الأجار اللي بتستعملوه comme milieu de culture. Il est issu d'algues. Donc on l'utilise dans les labos, dans plusieurs industries. L'eau est un moyen de transport كمان ما بدنا ننسى انه البواخر بيتنقلوا بالماء. C'est un véhicule pour les êtres vivants. Pour lutter contre la chaleur aussi, l'évaporation de l'eau par la transpiration chez toutes les plantes et que les animaux est le mécanisme le plus efficace. بعده لليوم l'évaporation والtranspiration هن أكثر mécanismes naturels بيساعدوا على الكولينج على التبريد que ce soit chez les animaux ou chez les plantes. Si on regarde la part ou le volume consommé dans un habitat de zone urbaine dans un pays industriel type اللي عندهم maison individuelle يعني جنينة مع الغازون تبعها مثل اللي بتشوفوهم بأمريكا أو بأستراليا أو بكندا. La répartition par usage est du type de ces pourcentages que vous voyez devant vous. 41% pour le fonctionnement des toilettes, 37% pour les bains, 6% pour la vaisselle et la préparation des aliments, 5% pour la boisson, 4% pour le lavage du linge, 3% pour le nettoyage, 3% pour l'arrosage des plantes dans le jardin et 1% pour le lavage des autos, des voitures. La consommation par individu dans ces zones-là est de l'ordre de 50 mètres cubes par an, il y a 50 000 litres, soit 150 litres par jour, mais peut atteindre 300 mètres cubes pour les habitants de maisons individuelles avec des grands jardins. Donc, اللي عنده فيلا وجنينة كبيرة بيقدر يستهلك هالقد. طبعا حسب البلد وحسب قد ايه بعوز اسقي البلانتات وغسل السيارة et ainsi de suite. Indirectement, chaque humain, surtout dans ces mêmes pays industrialisés, utilise l'eau en grande quantité. Car beaucoup de produits qu'ils consomment aussi nécessitent de l'eau. Donc, كلنا بنستعمل كلنا ورق وكرتون. تعمل une tonne de carton, j'ai besoin de 200 mètres cubes d'eau pour la confection. 500 mètres cubes pour le papier d'impression, تبع l'imprimerie. 200 mètres cubes pour fabriquer une tonne d'acier. اللي بنستعملها بالسيارات أو بالإينوكس بالبرودوي تبع المطبخ وغيره.
600 mètres cubes pour fabriquer une tonne d'engrais azoté. هو l'engrais chimique اللي بنحطهم بالجنين. Donc, il faudrait ajouter aussi à tout ceci l'eau qui peut être nécessaire à la production de nos aliments. يعني أنا عم باكل اليوم لحمة بس هالأنيمال قبل ما يندبح كل حياته كان عم يشرب مي تيكبر كمان. عم باكل بندورة بس من وقت ما انزرعت لوقت اللي قطفوها كمان كانوا عم يسقوها. À la transformation des aliments qui dans certains pays constituent plus de 70% de l'eau utilisée comme chez nous au Liban. يعني l'eau utilisée au Liban va 70% de cette eau va pour le secteur agricole, que ce soit animal ou végétal. L'autre va pour l'industrie et pour la consommation domestique. Les cultures non irriguées, pâturage et surtout les forêts utilisent presque entièrement l'eau qui leur parvient par les pluies. يعني عادة ما بنسقيهم. بتاكلوا بس على الشتاء. تيب قمح، تيب التين، تيب كروم العنب، الشعير، في كتير كولتور حتى الدخان ببعض الضياع بالجنوب. هودي ما بنسقيهم. يعني بيتاكلوا بس على الشتاء. الزيتون. La consommation d'eau douce mondiale a augmenté d'environ 1% par an entre 1987 et 2015. هال 1% كتير كبير. حسوا نحن انه 1% رقم صغير بس كتير كبير. Beaucoup de régions atteignent les limites de leur approvisionnement, notamment le Liban. Autrement, يعني أكيد vous pensez que le Liban est le château d'eau du Moyen-Orient et c'est le pays le plus riche en eau. Malheureusement, ce n'est pas vrai. La quantité disponible par habitant est plus importante en Égypte qu'au Liban. يعني بمصر par personne إذا بنقصد الكونتيتي d'eau disponible بيطلع عندهم مي par personne أكثر من لبنان. ليش؟ لأنه النيل كتير كبير، لأنه بيعرفوا يستعملوه، ونحن بذات الوقت عدد سكاننا كتير زاد والريسورس المي تبعنا ما عم نستعملها مظبوط. Donc, on a ce qu'on appelle des pénuries et problèmes d'accès à l'eau. Et le pire encore, c'est que cette eau n'est pas du tout apte à la consommation. Elle est de plus en plus polluée. Près de 60... Oui. نحن الأو اللي عنا إياها بلبنان elle n'est pas utilisée بطريقة منيحة أو sa quantité منا كافية. اثنيناتهم. Tout d'abord, la quantité, vu la densité de population, on est un pays qui a le plus d'habitants par kilomètre carré au monde. نحن من أكثر الدول يعني نحن comme les îles qui sont des îles-États ou des villes-États مثل موناكو، مثل سنغافورة، مثل البحرين، مثل مالطا. هالدول الصغيرة جزر وفيها سكان الدنسيتي تبعها عالي. نحن مثلها لأنه بالنهاية البلد صغير par rapport على عدد السكان اللي فيه. Ce qui fait que par rapport à sa surface et des sources d'eau disponibles, les ressources en eau disponibles, la quantité d'eau n'est pas assez. On n'a pas beaucoup de lacs, on n'a pas de grandes rivières. On a des rivières qui sortent du Liban et qui partent vers d'autres pays. يعني déjà naturellement عم نخسر مي. Que ce soit vers le sud, نهر الحصباني, ou vers le nord, نهر العاصي. En plus, on a beaucoup de pertes d'eau, de sources d'eau qui vont dans la mer. En-dessus de tout ceci, كمان عنا une mauvaise gestion de ces ressources. Yani, on n'a pas des barrages qui fonctionnent. On n'a pas des canaux, des systèmes de pompage et des réseaux de distribution de l'eau qui sont efficaces. في محلات بعضهم الأساطر الموجودين تحت الأرض عمرهم فوق 30 سنة مصديين ومفخوطين ومخربين. On a parfois l'eau qui est acheminée à travers des canaux ouverts à l'air libre بدل ما يكونوا dans des tuyaux en acier
sous pression. Donc, j'ai une perte d'eau par percolation, par évapotranspiration, et ainsi de suite. زيد عليهم مشكلة البوليسيون. Oui, d'accord. Donc, sur les 700 millions de personnes qui n'ont pas accès à une eau propre et salubre, on a 2 milliards d'hommes qui auraient besoin d'accéder à un assainissement amélioré. يعني في ناس بالمرة مش واصل لهم مي، فوق هودي في قدهم على 3 مرات ناس واصل لها مي بس هالمي مش معمل لها اسينسمون مزبوط. يعني ما فيكم تفتحوا الحنفية بالبيت وتشربوا. هيدا المعناتها. نوصل للكا تبع لبنان. En moyenne, on reçoit 8,6 millions de mètres cubes. MMC يعني مليون de mètres cubes par an. ديجا بيروح منهم من وراء طبيعة مناخنا والكوفير الموجود عنا بين بيتون وصخور وزفت وبنايات وبلانت، بنخسر أكثر من نصهم par évapotranspiration. On a ce qu'on appelle les pertes frontalières اللي حكيت عنهم، يا أما eau de surface نهر العاصي وراء نهر الحصباني المي تبعهم رايحة برات الحدود، on a à peu près 1 million de mètres cubes هودي بنخسرهم. و eau souterraine يعني حتى النب فرياتيك بتكون تحت لبنان بس النبع برات لبنان 0.4 مليون de mètres cubes، surtout جبل الشيخ والسلسلة الشرقية. شو بيبقى عنا؟ l'eau disponible 2.7 millions de mètres cubes. هالأو ديسبونيبل كيف عم نستعملها؟ عم نستعمل من 2.7 1.47. دونك عندي هدر 1.3 ما عم بستعملهم 1.35 مليون de mètres cubes. اللي عم بستعملهم كيف موزعين؟ En agriculture 810 millions de mètres cubes, usage domestique 510 millions de mètres cubes et industrie 152 millions de mètres cubes. Donc, عادة هيدا الشيء إذا كان عندي أني نورمال. طيب إذا مشتية أقل من العادة شو بيصير؟ بيصير عنا مساحة ما منزرعها لأنه ما فينا نسقيها، بصير عنا مشاكل بالماء الدوميستيك، ديجا على طول في مشاكل للاندستري، بخف الديسبونيبيليتي تبع الماء. دونك وبذات الوقت ما عندنا efficacité puisque presque la moitié des ressources n'est pas utilisée. بتروح على البحر شتت الدنيا بيضلوا رايحين بيصيروا بالبحر. Les problèmes d'approvisionnement en eau se posent non seulement sur le plan des quantités nécessaires, mais aussi au niveau de la qualité, مثل ما حكينا. La pollution apparaît quand il y a beaucoup de matières organiques dans l'eau, ou bien quand des substances toxiques et non organiques sont mêlées. وهودي الشيء كلهم بيزيدوا quand la température de l'eau est élevée. يعني بصير عندي prolifération des bactéries des micro-organismes بقلب المي ببطل فيه استعملها. وبذات الوقت لما بتزيد حرارة المي بخف التنور en oxygène بقلبها. S'il y a un manque d'oxygène dans l'eau par rapport à la quantité de déchets à décomposer, les plantes et les autres êtres vivants dans cette eau souffrent et périssent. C'est ce qu'on voit dans le lac de Erhan. Si les déchets ne sont pas détruits, l'apparition de certaines maladies est favorisée, par exemple la choléra ou d'autres maladies qui est issue de l'eau polluée, dysenterie ou autre. Donc, عندنا مشاكل كبيرة نحن من الشريشة كولي. أكيد الكوليرا c'est très rare بس نمباش إنه عندنا مشاكل تانية maladies تانيين من وراء المي الملوثة. Les minéraux libérés par les déchets, comme le phosphate et le nitrate, qui sont des engrais, provoquent une prolifération de végétaux. بما أنهم هن مثل الأنغري بصير الألج اللي بيعيشوا بالأودوس وبالنهر forment beaucoup de matières organiques dont la fermentation ultérieure peut détruire toute forme de vie. يعني الأتروفيزاسيون. ليه؟ لأنه بدها تاخد تعمل كونسوماسيون لكل الأكسجين، وقت اللي بيروح الأكسجين من الماء بيموت كل شيء. حتى في عنا des photos de satellites du Litani et du lac de Erhan en fin d'été. Vous voyez le lac
carrément vert au lieu d'être bleu ou bleu foncé مثل ما بيبين بالصور قد ما في اتروفياسيون كتير قوي اتروفيزاسيون كتير قوي. Avec la croissance rapide de la population urbaine, il est donc nécessaire que les villes cherchent à recycler, traiter les eaux usées et les réutiliser pour certains services. يعني إذا عملت لها تريتمون في يرجع استعملها لغسل السيارات، استعملها لقص الشاتل اللي موجودين المزروعين بالجاردان بريفي أو بوبليك. في كتير قصص في استعملها للنتوياج دي ريو ainsi de suite. في استعملها en agriculture. طبعا إذا معمول تريتمون لها مظبوط. La pollution non organique, elle provient des industries. Provient des industries, donc dans ce cas-là, بيصير في عندي normalement des pollutions en métaux lourds, dans certains minéraux comme le nitrate, ou en dessus d'un certain seuil, l'eau devient inconsommable. وهيدي كمان مشكلة كلكم يمكن تعرفوا بعض المصانع على البرداونة الميموزا وغيره اللي تسكروا بارفا. مش عم نحكي بس على مية المجارير، عم نحكي على المي اللي نستعملها بالصناعة ونرجع منكبها تترجع على النهر. Donc c'est aussi un autre type de pollution qu'il faut éviter. استيرجع الصورة. دكتور Oui. رجعت الصورة. أنا شفت مرة ريبورتاج كم كوا إنه قدروا يكرروا المي تبع المجارير على أو بوتابل وعم بيشتغلوا عليها بأمريكا. ايه هلا عمليا في كتير عم نكرر مية البحر ونعمل منها او بوتابل، ومية الانهر برا بفرنسا مية النهر فيها كل شيء مجارير واو اندستري كله بيتكرر وبيصير او بوتابل. بس في عنا اليوم دي نورم عالمية بدنا نقدر نوصلها لنقدر نقول هيدي الاو بوتابل. كلنا شفنا حكينا عن هذا الشيء بالاول بارتي من الكور. بس المشكله مش انه نقدر نوصل، المشكله اللي عنا هي اكثر دو بوين دو فيو ايكونوميك. قد ايه هيدا الشيء ارجع اطلع وفوت لانه يمكن اسرع. فايلز يعني اليوم بلبنان في كتير محطات تكرير وكلهم واقفين. ليش؟ لأنه الكو تبع نشغل محطات تكرير كتير ضعيف، كتير يعني منه feasible economically. إذا بدكم ما بقى عم يفتح ليه؟ طيب رح جرب فوت من برا أزبط وارجع أعمل شير سكرين. رح وقف شير من هون. اوكي اوكي شايفين؟ Oui. اوكي donc la pollution toxique apparaît quand les substances dangereuses sont introduites dans cette eau, surtout les métaux lourds et le mercure. لأنهم توكسيك ولأنه بعدين لما يفوتوا على الجسم كتير صعب يرجع يتخلص منهم. Donc ces derniers empoisonnent non seulement toute vie dans l'eau mais aussi ceux qui mangeraient du poisson issu de cette eau. يعني بيطلعوا بالشين alimentaire مع concentration أكبر ليوصلوا للإنسان. Et ils causent différentes maladies, type cancer ou autres, et avec des impacts négatifs sur la santé. Une pollution thermique
est produite par des rejets d'eau chaude dans une rivière, par exemple, élevant plus ou moins la température normale de l'eau et entraînant un déséquilibre des conditions de vie. هلا نحن الاو تيرميك اكثر شيء هي معمل الذوق اللي هي بتنكب بالبحر، دونك حوالي المعمل ما تتامل يكون في عندنا ريسورس بيسيكول مضبوط، لانه عم نعلي ميه البحر فوق المعدل تبعها. على الانهر اللبنانيه ما عندنا هالاندستري الكبيره يلي بتكب مي سخنه بشكل كبير. On a d'autres types acquis d'industries qui utilisent l'eau et qui est nuisible, comme l'industrie qui coupe les rochers près des carrières, يعني الصواريخ الحجر اللي بيقصوا الحجر اللي qui vont aussi décharger toute l'eau qui contient toute la poussière des rochers et qui en elle-même elle tue toute autre vie. حد ذاتها بتلاقوا النهر نازل منه الليكيد ابيض مثل الحليب، هيدا اكيد trop nuisible pour tout genre de vie. Quels sont les problèmes de l'eau, les enjeux de l'eau? C'est surtout la demande qui va en augmentant. Grâce à une explosion démographique, surtout dans un pays comme le nôtre qui connaît beaucoup de réfugiés et une très forte densité de population. Le changement climatique aussi est un autre enjeu, puisqu'il implique une augmentation de la consommation de l'eau. يعني لما تزيد الحرارة بصير عندي أنا un besoin accru de d'évapotranspiration. يعني هالبلانت إذا منا مأمنتهم من السول من الريزيرف utility السول مضطر أنا أسقيها تقدر تأمنها. نفس الشيء مثل les animaux et les humains c'est pareil. لما تشوب الدنيا بنعطش زيادة parce qu'on a besoin de transpirer. Donc avec l'augmentation de la température, on a un autre enjeu qui va s'ajouter. Surtout مش بس إنه عندي augmentation de température، عندي une diminution des précipitations. يعني عم تعلى الحرارة وعم بتقل كمية الشتاء بنفس الوقت. يعني double enjeu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la quantité et la qualité de l'eau? Tout d'abord, des systèmes d'épuration des eaux usées et des eaux des usines de façon à rendre l'eau à la terre aussi pure que possible. مثل ما أخذناها نجرب نردها. Recyclage et réutilisation des eaux traitées en agriculture. لأنه هيدا أكيد بيزبط. Récolte de l'eau de pluie et de neige sur les toits, les serres et les terrains agricoles comme les lacs collinaires que vous voyez dans la photo d'en bas. Donc on cherche des terrains où on a un sol argileux imperméable, où on a une eau de ruissellement de surface assez importante qu'on peut encheminer pour remplir ces petits lacs dits lacs collinaires. أكيد on peut réduire notre consommation d'eau domestique. يعني شوي نغير بالhabitude تبعنا en brossant les dents, en faisant les rasages, en utilisant des mélangeurs et des moyens qui favorisent la pression plutôt que la consommation de la quantité d'eau. مثل ما بتطلعوا بالطيارة بتشوفوا إنه التواليت بنكبس بينزل الهواء وضغط أكتر ما بينزل مي. دونك في اتكل على الضغط كمان لحتى نظف مش بس على الكمية المي. هذا كله بخليني أوفر المي. La réduction de la consommation de l'eau en agriculture. Donc on peut planter des cultures qui ne demandent pas beaucoup d'eau. ليه بدي أزرع شيء أنا بده كتير مي؟ خليه يزرعوا اللي عنده كتير مي محل البلد اللي هو نورمال ما بتشتي فيه كتير. دونك لما بدي اجي افكر بدي ازرع افوكا ومانج بلبنان واورانج، هولين من زون تروبيكال طبيعي يكون بدهم كتير مي. بينما اذا بدي ازرع كولتور دوريجين ميديترانيان بالاساس معود على الكليما تبعنا تيب اوليف اماند فيج وغيرهم، كل هودي ils sont plus adaptés à la sécheresse et ne nécessitent pas beaucoup de quantité d'eau pour les irriguer. Quand même, on peut améliorer l'efficacité des systèmes de distribution d'eau et des systèmes d'irrigation. هيدي الصورة اللي فوق.
ديجا بحط عداد تعرف قد ايه المي من محل ما انطلقت كيف مشيت، وقد ايه انا عندي عم توصل وقد ايه عم بصرف. هيك بعرف اذا في عندي بيرت بالريزو دو ديستريبيوشن بالعنايات، او عندي بيرت بالسيستم ديريغاسيون تبعي او وين. ولما بركب عداد وبصير عندي دي بري على المي على الكونسوماسيون، بصير العالم اكثر تفكر توفر. دونك هودي القصص وين موجودين بكل العالم، ونحن بلد ما عندنا مي بس ما عندنا عدادات للمي. بندفع حق المي وما بتجي، بس لو بيحطوا لنا عداد وبندفع على قد ما بنصرف، كان في عالم كثير بتنتبه على مصروفها وبتصير المي بتأدي الكل. Donc, des choses qui sont très simples, malheureusement, ne sont pas du tout appliquées chez nous, sauf dans des cas exceptionnels. Alors, les milieux d'eau douce, comme les lacs, les rivières, les océans, كلهم peuvent fournir à l'homme une nourriture de qualité. كلنا بنعرف إنه les poissons, les mollusques, les crustacés, كل هودي constituent un apport de protéines qui est intéressant. Du moins أحسن من اللحمة إذا عم نحكي du point de vue énergétique. Sans oublier les algues et le sel marin qui sont aussi extraits des mers et des océans. كمان ما بدنا ننسيهم. Les océans ne participent qu'à 2% pour l'alimentation humaine. تخيلوا إنه هالمauvaise gestion des ressources piscicoles au monde, l'océan qui constitue les 2/3 de notre globe, ne participe qu'à 2% de notre alimentation. اوف، بعد في عنا كتير دونك تنقدر نشتغل هون. ما ننسى انه كمان à travers ces ressources on peut trouver des produits utilisés en cosmétique, des produits médicaux ou autres. Les milieux aquatiques sont aussi un lieu de détente. إنه كمان بنروح نتسبح، بنروح على البلاج نتسلق، kite surfing وغيره. Le mouvement des marées dans certaines régions شفناها permet de produire de l'énergie إلنا marée motrice. Les océans et les mers sont aussi des routes de transport مثل ما حكينا. Et les milieux humides semi-aquatiques et les rivages de tous les milieux aquatiques font l'objet de beaucoup d'attention de la part des gens qui aiment protéger la nature, la conserver, car ce sont des milieux particulièrement riches en espèces. Près des sources, près des rivières, les étangs, les marais, مثل عمي عنا أو كفر زبد. Les enjeux de ces milieux aquatiques sont évoqués dans la partie enjeux de l'eau مرقنا عليه. هون كمان كان في عنا كذا exercice فيكم تقرون، فيكم تشوفوا قد ايه combien on consomme par culture. قد ايه بدنا مي. مثلا اذا عندي انا جنينه 2000 متر شجر تفاح، او بيي زراعه خيمتين فيهم بيزرعوا بندوره وخيار، او عندي قمح، قد ايه بدي مي. جربوا شوفوا هودي الارقام تاخذوا فكره de quelle échelle on parle. D'accord. Donc هون في كذا exercice ومن بيناتهم السيكل دو لو. بس الحلو هون فيكم تعملوا السيكل دو لو وتشوفوا على اي نيفو بيكون بعده نظيف وعلى اي نيفو بصير بولويي. ثالث واحد كمان، إذا بنحط حالنا بمحل نحن ناخذ القرار، يعني conseil municipal d'une petite ville, quelles mesures pourrez-vous suggérer pour les agriculteurs ou les industriels ou les habitants pour réduire et économiser l'eau, pour réduire la pollution et économiser l'eau? Donc, je vous incite à imaginer, je vous incite à prendre des décisions, à vous sensibiliser, notamment pour réduire la consommation de l'eau et essayer de freiner sa détérioration du point de vue qualité. بكره رح نبلش بالشابيتر انرجي. بنكون هيك خلصنا كل شيء سول و او. و si vous avez des questions demain je serai aussi prêt à vous répondre. يلا, je vous souhaite une très belle après-midi. À demain. Merci docteur. Merci docteur, merci beaucoup. Merci docteur. Bye.